Selamat malam, perkenalkan nama saya Marvel Yeski Alpalenilen dengan NIM 220211060335. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas lab view wireless NIC information. Ya. Pada bagian objektif, part 1 identify and work with PC NIC. Part 2 identify and use the Sizen tray network icons. Background or scenario, this lab required you determine the availability and status of the network interface card or NIC that you use in computer. Then required resource, one PC. Then interaction, part 1 identify and work with PC NIC. In part 1 you will identify the NIC types in PC that you are using. Step 1, use the network and sharing counter. Navigate to the control panel and click File Network Status and Task under Network. Kemudian B, in left pane, click the Change Adapter Setting link. Kemudian C, in the network connection windows, the result provide a list of IC available on this PC. Nah, di sini network connection-nya ini. Kemudian pada WiFi kita lihat ini WiFi adapter located. Kemudian step 2, work with your wireless NIC. Located the wireless network connection and enable. If the wireless network connection is not currently connected, click connect or disconnect to connect to an SID that you authorized to connect to. Di sini sudah dikoneksikan, jadi tidak perlu lagi. Kemudian right click a wireless network connection and then click status. Ya. Sudah saya buka sebelumnya. Kemudian the wireless network connection to display where you can view information about your wireless connection. What is the SID to service set identifier for the wireless router your connection? Sini SSID CTA 5G. Kemudian what is speed or your wireless connection? The speed adalah 780 Mbps. Kemudian klik detail to the display the network connection detail windows. Di detail sini kemudian akan muncul network connection details. What is the MAC address of your NIC? MAC addressnya ini 192.168.1.4. Ini adalah IP addressnya atau MAC address. Kemudian subnetmask 255.255.255.0. Kemudian ada juga what is the speed. Do you have multiple IPv DNS server list? If so, why would multiple DNS server be list? Yes, di sini terlist ada dua, multiple IPv default gateway dan IPv4 di HCP server dan DNS server juga ini. Ya, di sini multiply dikarenakan dari servernya ini akan terhubung dengan gateway dari sistem yang ada di global, sehingga diperlukan IP yang sama untuk menghubungkan antara kedua jaringan tersebut. Setelah itu if open command prompt, kemudian type ipconfig/all. Selanjutnya ipconfig/all. Ya, di sini dapat kita lihat notice the information display here is the same information that display in the network connection detail in Windows 30.
sini kita lihat sudah timbul koneksinya. Ini sudah sama antara IPv address. Ini juga pertama untuk IP address itu sudah sama, kemudian mesmas sama ya, default gateway DHCP server dan DNS server ya. Kemudian selanjutnya open or kemudian close the command windows and the network connection detail windows. Close. Kemudian this will return you back to the Wi-Fi status window and click virus property. Nah, di sini selanjutnya ini kita buka network connection. Ini selanjutnya setelah kita buka in the wireless network properties windows, klik security tab. Di sini kita akan kembali dulu. Close the command windows. Ini return the back virus property, virus security, virus network. Sistem security. Kemudian selanjutnya di sini close the wireless network status window. Select and right click the Wi-Fi option, connection and disconnect. Karena sudah terkonek dan juga mengingat merecord ini, maka sudah tidak diperlukan lagi untuk connect lagi. Kemudian pop-up Windows akan appear at the bottom right corner of your desktop that display your current connection along SID that range in wireless NIC of your PC. Kemudian to join on of the another wireless network SID list, click SID that you want to join and then click connect.
Nah, di sini karena sudah connect maka tidak perlu lagi dikonekkan. You have select secure SID. You are prompted to enter security key for the SID. Type the security key for the SSID and click OK. Nah, di sini akan kita lihat di sini karena sudah tidak perlu lagi untuk security key ini, jadi kita kembali lagi. Kemudian work with your will and IC. On the network connection window, select and right click the Ethernet to display the drop the down of the entry disable. Enable and click the status of plan. Aktifkan ya, dikarenakan sudah dimungkinkan. Kemudian enable karena di sini sudah aktif maka kita tidak perlu lagi. Dan juga in the status window the result display information about your wireless connection. Ya, setelah di enable maka ya di sini karena belum ada ini maka kita tidak bisa melanjutkan untuk melihat status karena internetnya itu belum terhubung. Kemudian selanjutnya klik details phone connection. Ya, di open the command prompt intend config out. Selanjutnya kita buka, kemudian setelah config all you find internet adapter information and compare the internet to connection details window. Ya, di sini sudah terbuka untuk adapter option. Ya, di sini media ini masih di disconnect karena tadi sistemnya ini belum ada. Tadi enable juga masih tidak terhubung karena belum ada internet itu. Kemudian selanjutnya setelah sudah sama, klik close all windows on your desktop. Kemudian part 2 identify and use system tray network icons. In part 2 you will use the network icon in your system tray to determine and control NIC on your PC. Step 1, use the network icon. Langkah pertama, buka network ini. Selanjutnya network change adapter option under the change your network setting. Ya, setelah itu in the network connection right click wifi and disable. Examine your system tray and connect again. Wifi the disabled wireless network are no longer in range and not available for wireless connection.
Kemudian you can also disable internet network be displayed in Ethernet adapter. Identify the pro network problem icon in the network Windows. Disable Wi-Fi and Internet. The system tray now display network disabled icon which indicate the network connection has been disabled. Ya, sudah disable. Kemudian you can click icon return to your network and internet setting. In the network and internet setting windows, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issue for you. Nah, di sini contohnya kita klik troubleshoot. Atau di sini kita troubleshoot ini menggunakan ini diagnosanya. Ya, ini sama juga dengan troubleshoot yang ada di halaman sistem. Di halaman pertama, troubleshoot ini juga sudah sama. Ya, di sini selanjutnya, if your network auto enable stabilize, then network one is upper in the tray. This icon upper, you can troubleshoot the issue just like you did in step sushi. Ya, karena jika troubleshoot itu belum berjalan dengan baik, maka kita juga bisa kembali ke bagian B di step 2 mulai dari C sampai pada terakhir. Ya, sampai di sini untuk tugas dari saya. Sekian dan terima kasih.